Yamia Sentina, Gardami, Gardami. That we not put one say, and they that for Danny dies, a minimum year, the house my enejuma. When I mean, I shall minimum so a boy minimum you know who by Ewan our chimo. But see, and I didn't forget you soon in name. You say, I was independent, and that's what Etias and I did be and some I am a canon. Say, you know, that's what Etias and I be a film with us if was we saw. Uma yehu se nyame doyen ane do no bi na aso me no mi yen so me no yenu ye betua nyankopon asem bi amato ne din se be vigilant about the end time ma wani enawo e wa wie biri mu se obeye ahwe e wo awie biri mu we na dia nyame dia to makoma so se me no mi yenu ye madwendwen esan se bebia me no mi yenu aduru no ese me no yenu ye boye ho nkaye na ye hunu niema aye den eba na ye hunu niema ACC si hunu niema ACC a ebema ye nya anida ho ebema ye ni aye den adaho ama ye hu se bebi ye duru bra emu oden bebi ye duru ebra ye hwe ya ge nkwane kwan amen ye mompaye osoro ni asase yofo ene anwumere so o ma ye da wase e won hwe so pa urade wo dia hwe otiefo na wo manyinala yeda wase won hwe so pa wo dia hwe ni mfiefo nyina animonyam enka odin aseda enka odin adom bere mu papa ye bom pa ye gya ye disua e de hyewonsa ye so se urade bedi hine e wa disua yi so be fa akoma ne adwen nyina enomu be hwe wa adwene ne won te ase ne wohunu mu fa gu ma so e urade ye nte won sama se na ye hunu won sam hu mu urade boa ye na ye ni na ho e wa wie bere mu urade boa ye na ye adwen e na ho e wa wie bere mu urade boa ye na kan ye ho na ye ntim fa yakoma ne adwen nyina eno won sam na urade boa bi mu a o ma ya nya yiraba ye da wase se wadi hine na wadi nkunuma ma ye e wo Yesu Kristo di mu amen. Onyankopon enhyira obibia otu anamo na onene ebeche onyankopon asem obala ne so a manfiri so na wahye ede ama wunua na wunua so a ono so 8 wunua so benya enkwagye asem ne bi amen. Onyankopon enhyira yen wase yema yeni enna ho ewo awie biri mu ye kase obi emma na ni na ho ana obi enwen ewo awie biri mu a senkora na yesi ti ase ye hwe wiase amampanimfo ana ye hwe yahemfo otumfo mo ne techima ahemmo ne sunwa kisa ahemfo akese ne omampanyin no ma na ye yi asrafo ana owemfo a omoye den omowyen om se de be ya nipa bonefo bi nyeden enku omo ana omko atake omo ye wen omo enti sa asojafo ana policefo no so owyen mampani a ontimi nyeden enkoda nti ye wode oba anopa ye wode oba awia ye wode oba anwumere obia ba ne duty ebe wen omampani ana obewen ohemfo no ahemfo no ana ohene no ana obewen minister no ana obewen osikani no se de be ya akoromfo ntimi nyedani emu ema ne so wiase eno no ye yi asojafo a omohwen ama omanpanifo ana ye yi asrafo a omohwen ya hemfofo so enti saa ohene no se wo sojani na ye yi se wen saa ohene no se wo da ye be yi wa firi opposition a wo no enti wo wen
said ye beya akronfo ntimi ma ohene no so ema atake no ana akronfo ntimi nko omampani no so nkoye den akwa atake no ana akronfo no ntimi nye den enko sikani ni fie enko bundi ponani enti wonko asikafo fie no na yeyi securities ya omo yedem omo gina gate na no omo owen omo ma omo ni ada ho said ye beya akronfo nye den emewura fidue ne mu amen enti ye so na Kristo so ade to ho ade ama me no mienu se se menum yene se de last week ye den yesuaye no wo se menum yene ye hu se atrofo adifo asore a mumma ye ninye den ena ho na ye hu se ye wo awie biri mu na aya sode a ye mma ye ninye den ena ho e wo awie biri mu saa ne ma we nyina e ya hyensode a e kire menum yene se babia ye duri ye wo awie biri mu saa ma etwa ye ho hia Kristo e kan ho asem ne adifo hyehye ho nkomu nyina a esisi ni nyina no e di adanse e kire menum ye ni se menum ye ni ye dem ye wo awie bere mu ene asofofo bebere wo nyame enkasa nkire wo mo nanso omo si nyame se enti ye de America abato ye omo to ye e de ye example a ye hunu prophet bebere wo o man Ghana mu omo hye nkom se onyankopon se Donald Trump be den e be ye omampani nanso moma hwe de asi minjini se onyankopon ka se eye ane a ebetima ye dabita so nyame ka se yes ya eye yes so nyame ka se eye no a eye no enti se nyame ka se Donald ene be ye omampani a nka there is no change bienu ne be ye de ebeba now so nani party ni nyansa ne nipa ni hunu mu ene ye de hihye nkom nyame nkasa nkire nipa bi on kasa nkire difo no nanso difo no de omunyansa ene omunimdie ene ye den ehihye nkom wose ye hu sa atrofo difo we nyina sa omo asode a mumma ye ninye den ena ho na ye hu se ye duru awie bere mu yenko atake osofo bia obi ye n'adwuma na emom ye kire mo niema bia esisi ana niema bia menum ye ye hu na edi adanse e ka kire menum ye ni se ye duru awie bere mu asese menum ye ni ye den ye hwe Bible says ye hu se amumuye e dɔɔso e wa asase we so a monkai na hu se Yesu Kristo maya etoso yenu na yeden adu ene oba se wo mpe ne yonko beema oba se wo mpe beema ayonko fa biem saa na beema se wo mpe ne yonko oba ayonko fa biem enti ene oba pe ne yonko oba ayonko fa saa na beema so pe ne yonko beema ayonko fa ene amumuyo ene yeden e koso wa asase we so bone entra so ene e koso wa asase we so ene 10 years akora na wafa afuro ene 10 years akora na one man pani a obi a 50 years na ono ne yeden e twempra ene niema ehu ene esisi wa asase we so onyame etu minum ye nufo e kasa kire minum ye ni se yema yani ene dawo e wa wie biri mu yema yani emra ye ho so e wa wie biri mu se yema yani anawo e wa wie biri mu na yamfa ye ho anto onyankopon bo hye ne nkom hye a waka de to ho no so a menum ye no yani mra ye ho so no na ye yiraba amen yenhwe 1 Peter chapter 5 verse number 8 to 10 Peter nguma etoso mi dikan etire num yimu otwe ekosi edu no yentie onyankopon asem wose moni ena ho munwen efise motamfo bonsam no nam se jata a obobo hwehwe dia obenya no amene no amen wose yemma yani nye den ena ho tio yemma yani nye den ena ho afi yensan enwen ma yenye den ma yenna yenwen obi wen obi a wonna die benti ya wose ya tamfo bonsam no wonam ebubom se jata ohwehwe menum yenu a yehunu nkwagye menum yenu a han na aba yenso no da ne da ade chi ade sa nyina menum yenu na wotu yenso sa wona bonefo no akekere wo mo da so te bom no die onu bonsam nim se sa nkrofo ne ye ne die dada na emom wo mo firi na henie no ba Kristo ahenie mu no mo na anopa awiane anwumere otu mo so sa se obeya se de beya obeya no obenya mo aba na henie no mu enti ne Peter nyankopon nam no so etu yemfo kasa kire menum ye nse yemma yani nye den enna ho na yenwen esanse dia wo hwehwe yin akuyen dia wo hwehwe yin dia koto bonsam gemu no dia wo hwehwe yin aseye kra no oso wonna na obubom se jata enti ne bonsam hwie wiase akono e de gu asase we so a ehwie agidifo obi si so na oye gidi nipa na oye Kristo nipa na oye osofo pa nanso ne wiase mu niema yeden awia no ene bonsam de wiase mu niema yeden ato no
Inti sana menum ye no so ane ye kura gidie ni mu no ene onyankopon kasa kire yen tu yemfo se yemma ye ninye den enna ho esanse ye obi a wo tamfo a otu so sa anopa ye obi a otu so sa awia ye obi a otu so sa anadwo se de be ya obenya ewo na henie ni mu inti da me kasa bonsam fa ho se what the billions of euros e de be to wo nkwagye enti obe spend billions of euros because of nkwagye enti enti minum ye ni se ya maye ni anna ho ewo awie ebire mu na ya ntutu ya na mo ye na ye mawi asemu niema awia ye na ene ye bonsam be den ebinya yen enti wase mo mammo ni nye den enna ho na mo nyen esanse mo tamfo bonsam wonna woni mu di apre wonna wodi ye papa Adam so tetemire bi atwamu no saa papa ne da so etiase a okuti aminum yi no enti na wode akono ene ewie nipa wode akono ene ewie nipa ene nipa ko ndo se wokonyankopon fie na so nipa ko no adwensa kyeransem nipa ko ndo se wonya atale bi wode koye expose no wode ko kyere na so ne kondo se obeden obesakira na adwen nipa kondo se ne ye Sunday obekwa akosom ni nyankopon ene ye Saturday kwa akosom ni nyankopon ana Friday akosom ni nyankopon na mo ne kondo se obesakira na adwen enna ho se ye duru awie ebere mu enti asode a okono ese wonya botaye bi ye den esi nani so na ode ko nyankopon fie na so ene bonsam de adwen bi awura nipa timu a o ma adwen ye den enna ho ene onyame kasa kire me nua ba bi onyame kasa kire me nua ba bi yentie number 9 no wase ono na momfa gidie nyina ho pintin insi no kwan efiri se munim se amanehunu no ala na ode ato munuanom a wo wiase no so a wo hunu amen wase eninti mumma menum ye ni gidie yenya odo yenya enkwagye yenya salvation yenya no mumma menum ye yemfa gidie mu na yenye de yengyina mu pintin o hawo ne beba amane ne beba problems ne ba ntwanto so beba ye bi twa ntoro de ato so na so onyankopon se menum ye ngina mu pintin ye hwe ye ne ya hwe ase na yankoto ye nuanom bone a wono fo de ato mu wo so de amane hunu na hayden akikiri ye nuanom mo wo wi ase no so ye nuanom mo to wi ase a ene bone ahye mo ma wo ni se omoni age enne omoni na obi ba bontia oba bi sorry to say ne to nyina hayden apro na oba no nim se nani hayden age wo ya ne to ama mema hayden ahunu wo ya ne to ama mema hayden afrefre no na nso yenhwe amane hunu hayden ato no enti wasi ye nuane ma bon sam afa omo no mu no wo de wiase mu niam akekere omo a omo da fidie mu omo gye omo nge enti me nua ba se ne wutimi bie wa no edi Kristo ho adanse ye wutimi bie wa no ka se ne uye onyankopon ba na nye na da bia ma wani nye den enji na gina didie ni mu ma wani nje se nipa nyina be den ebeyi wa ma wani nje se nipa nyina ebe po ma wani nje se nipa nyina ka se wa ye tan eye nyame ni mu no wa ho aye fe nipa ni mu ena omo kasa wo aye hu di a Kristo mu di wo ho aye den aye fe wo se obonsam de yenua mo ato mfidie bi mu obonsam de yenua bi mu aye den ato wo ha obi mu a omo ntimi enne wo ho wudware na wo kwa asore a hwe nipa omo twa wo hwia na ya hwe omo hwa wo obi nya na ka omo te se wo obi abonsam de adwaman ne nsam ne abone ni awudi sem ato omo so no omo be nya na ka omo te se wo nanso omo ntimi enye se wo enti se ne nyame agewa ma wani nje se wo ko problem bi mu a wona mamane bi mu na wo ye Kristo ni a ma wani nye den enji na gina mu enche onyankopon ba pepa wani su nyina amen yenti number 10 no wase na adom nyina nyankopon a wafre mo aba ne da animonyam mu Kristo mu no ono ala na se munya hunu amane kakra ansa obesiesie mo pa obema mo ase atin obehye mo den obema mo nya nyina so wono na tumi wona dada amen wase nti se minum ye nya hunu amane a na yetimi agina ohawo ne amane a ye komuni mu a eno na odomfo nyankopon be den ebesiesie na obema ye nyina so pa nti se na wo kwa amane bi mu de se na ohawo bi eda wo so de nanso Kristo a minum ye no wo hye yen den no wo so obema ye nyina so woma yanimi engu ase da biara da onyame asiesie baabi pa bi ayeden adiama agidifo onyame asiesie na hinie adiama agidifo enti se minum ye ni ampa ba na yekoso agina gidie ni mu a
afi wo se Kristo ye den ema ye enyinaso Kristo ma ye enidaso mama wa bamumu ohawa wukum mama wa bamumu nsema nipa ye den e kafa wo ho na emo ma waninje se Kristo so di ni moja ye den wa bodin ni bi ma waninje se Kristo so afra wo aka na hindie ema no amen yento aso ye ko Paul nhoma wotwere ko ma Korinsifoɔ etire na yimu emienu no Corinthians chapter 4 verse number 2 yentie wo Nyankopɔn asɛm wose munkura mpaebɔ mu ala na mumfa aseda enyen mo ho amen se de medi kankaye no obi enyawa ye bonsam de ensa ne bone e de akyekyere nipa bi a o mo de o mo a o mo nde woni obi na si so hwɛ se de na ho ofe ne animonyam a na ekita no na nso situation bi a wode ne nko wuro mu ayonko bi a wode ne ho ko bɔ no ene na brabo ayeden asɛn enti ne Paul tu minum ye nufu se minum ye yenyen ye ho na yenkura empaibɔ mu empaibɔ ene betimi agye minum ye no ade si wo de bentia se wo ntene a wo mpaibɔ enye den enuru Onyankopɔn anim na emom se wo tene a emra wo nam tene ne abrabɔ mu na wo bɔ mpaye no se bɔnefo da sunsun fidie bi eda wanim a onyame a wɔkasa kyerɛ ne ma wo ye nokwafo no obɛkasa kyerɛ wani so ade hunu mu isanze Bible se me man so hwa bia eboro mo so nyɛ den emma mo so na ade nyina mu no mema kwan ayɛ den abɛda hɔ ade ama mo enti ne Paul tumi no mu ye no fu se me no mu ye yema yani enna hɔ yenwe na yemfa mpaebɔ nyɛ den enwe ye ho de bentia onim se bonsam enam ena da bia me di kan ka se bonsam ensuro empaebɔ na emu obonsam suro obi a onyame honhom ye den etini mu obonsam suro obi a onyame honhom onyame tumi etini mu die onyame asem etini mu esa se won suro Yesu Kristo tumi ni ahode nyina ewo no no won suro no na wokoso ne hwe ya sana me no bi ye so obetimi aye den aba me no bi ye enso enti se me no bi ye betimi defeat bonsam a ti se ye manyame asem ye den eba ye mu mo ma wiase enye ye nda me nua ba wutie me mama wiase enye wo de me nua be ma wutie me bisa wo se woni obi na ye den esi so sandi pa no wo hin woni obi ene start abrabọ no pa na wo ben wo pa wo to ana wato na wo ne ekwa na wo ba na nso bisa wo se sandi pa no wo hin se na ye hwe sandi pa no tena bia na woni wo a wo so enche na wo so opposition a wugina no na afiri wo nsa wadwen ho se etwase nipa wu prekope na ye wu achi no atemu wo ho wodwen se ene wo betimi ewu wadwen se ekina wo betimi ewu ene me no me ye kasai aka obi life 30 minutes aka obi life 1 hour aka obi life 1 month aka obi life 1 year bisa wo se wo nkwa aka e wa asase we soro eyesen bia na wo ka 1 month for no ho bia na wo ka 1 week for no ho bia na wo ka 1 hour for no ho nti bisa wo se eto a wasiesie wo ho ana wasiesie wo ho ade ama adwensa kyera se owuo ne to a wasiesie wo ho ade ama Kristo sakyera wadwen na hunu se Onyankopɔn de wo ba asase we so purposely se wo ba be som no mama wiase enya wo de mama ayonkofa bi a wonamu enya wo de mamfa wo nto wadamfofo so manipa bi nye den ense wo se de le bia mekae obi wo ha wo school na wonimade pa na nso true friendship adamfo peer group bi a wode no ho kodjon ye ntino emra exams ba ye mpo wantimi anye den ankoje na results enti se menu bi no so ya ma ye ni ana ho na ye nya adamfo bi ne ye ho ebo no na adamfo no ennim Kristo a ye nimra ye ho so no na wo ni mu na adamfo befa e dia sakyera na adwen ma wani na ho menu aba ma wotie me ma wani na ho menu aba wotie me mamfa wa asori a wokɔ emfa ho asori entimi enje wonkwa asori entimi enje wonkwa asori a wakɔ so many years asori no wodin na nso me ka kyerɛ wo sɛ asori entimi enje wonkwa na emu wa brabo a wo bɔ no asori mu no ɛne na betimi asevu ɛne na betimi ayeden agyew wode trase na mafa wo to wiase ahinie so fa wo to wiase ahunyade so fa wo to wa brabo bi a wo bɔ so na se de Solomon ebewu a wakaye no wasentimi bewu ama kwase bi de wa mmere na abedi maade wo bewu ama obi abefa wa japade wa hwa wo yire ne wo mampo omo bepam omo fiefie na wo siye no mu mini aba pe baabi na sisie enkwagye fama wo kra pe baabi ma wo kra no enya home e wo wuwu achi pe baabi na sisie wo kra fama wo nkwagye pe baabi na ma wo kra no enya home e wo wuwu achi mama ye ni ena ho da bia ye duri bibia e di adanse e kasa kyerɛ me no bi se ye duru awie bire mo
Said the last week, Yakasa or First Peter no was a more moto one of my Mocasa, yes, to Christo Beba and Anka Wabada Dano, Mon Shamuye. Was a mirror nipa eka a busu semino, Sabirano, and a Christo, Nemaya Maiden, edu. Amen. Young Quay, Deuteronomy, most in my watch a comma, Deuteronomy, most in my tosunum. Deuteronomy chapter 4, verse number 9. Deuteronomy chapter 4, verse number 9. Yinti Unyankopon asem. Ose. Deuteronomy chapter 4, verse 9. Ose. Uhuye ala mahye. Tieni yo. Ose uhuye ala mahye. Na hye wo kra yie. Na wo wi amfiri ensem a wani ehunu no. Na wo nkwa na nyina mu no amfiri wakoma mu. Na ma wo ma ne wo mama inhunu. Amen. Wasi hwe ye na nokra sema wo hunu ye no wa amfiri ho. Hwe ye na nkwaji a wanya no amfiri wo nsa. Hwe ye na adamfo bi anji wo amfiri enkwaji a wanya no mu. Hwe ye wa sori a wokọ bisa wo se message ben e na sofo no epirisi kire wo. Boni a ekoso wa asase we so ekoso wa asafo mu no bisa wo se wo sofo atimi etu ho anamo wana enti ne Moses Nyankopon nam no so etu minum ye no fu se minum ye ye hwe ye ho yi na no kwasema minum ye ye hu no amfiri ensa wo se no kwasema abetena ye mu no ye hwe so ye ye de akire ye ma enti wo nza wo ye Kristo ni pa wo kwa asore ma menka na sa wo kwa asore wo se na wo ba ye kronfo Okwa asore wonse na oba adare wi smoka debenti ya enkwaji asema wunyaye no tenene asema wunyaye no wantimi anhwe so ye enti wantimi amfa ankyerɛkyerɛ wo ma wantimi amfa ankyerɛkyerɛ wo ma enti ne oba akɔwie wo prison ene Onyankopɔn kasa wasi yenye den yenhwɛ ye ho ye na nokwasema minum ye ni yehu na yenya said 2 verse 1 to 5 no ano mere wan so omo ni nye den enna ho omo nye ensadweam na omo ntena omo futu semu na omo mfa nkyerɛkyerɛ meba na meba e de aso no omo kunu no omo do omo kunu mu enso na mewa adare kɔnyensafo ne nanafo abere obesi die tu ne bafo onu mu na koko bo menu ma yani nyede okwa asori wunyaye a good message ya wunyaye no Onyankopon so hweso yie na fa bo wabrabo hweso yie na fa hwen wo ho hweso yie na fa defeat bonsam hweso yie na fa kyerɛkyerɛ wo ma Bible se kyerɛ abofra no kwan ya wonfa so na wonyina wanyɛ de no wamfiri ho enti sɛ wo start ye no sɛ wodi nyame asɛm kyerɛkyerɛ wo ba no sɛ wodi nyame asɛm ɛyɛ afutu sɛm ɛde ma wo ba no a nka wo ba no onyɛ use muka nka wo kwa asɔre no wo ba no di wachi ɛkɔyɛ a nka saa mena bia na wo bɔ drums bia na nka wo yɛ ɔde sɛ organist na nka wo no so ɛto nnwom no bi na wo so wanya animonyam so ɛwɔ asafo no mu wo benya animonyam ɛwɔ nipa mu na wasan nya animonyam ɛwɔ wo soro nanso hye suban a wo do ba no ye den ewura mu wo ba nanim na wo ne wo kunu ye den ebo atwede wo ba nim na wo ye ne wo yere ebo atwede na mo toma mo ho enti abofra no yiye no saa su na ye den abetena ni mu enti o mu hia abofra bi o mu san se akora we de ne maame no ho a o mu se ni person asi ba se santira de enti ban ye den koyinsani enti ni akora ni ye no wo no so abeta de koyinsani o mu se wo papa the bottle ho no so sama ebetenten no nyame asama kyerɛkyerɛ no enti situation na brabo na karata na ne papa na wo mu no eno na akora no ye den ebefaye enti o mo se kyerɛ me oyonko na menye den nkyerɛ osuman ana akora nse oni a oyɛ den wɔse me nua ba wo tie me papa wo tie me bra wo tie me bisa ho se abrabo ben na wo bɔ wo kwa asɔre eye good na so bisa ho se nti ne Kristo ba o ka ho bia na se Kristo fra ahotefo no a o ka ho bia na forget about the church a wo kɔ forget it ne bisa ho se enti abrabo a me wo me Kristo enimi ana
judgment no wa judge ho obi ma platform wo say o yere o be judge ho na mo hwa abraba wo mu na bisa ho say enti se na mi wu a me ye nkwaje ba na enti se na Kristo ba na ni mo nyamu a me ka ho ana esan se na enya ko nsoro no bisa ho say na wapon asoro aye den aba obaye no hwe be bia wo faaye wakwa asori aba nanso ye misa ye ho ka no kore pa bia kire wo ho a wo kwa asori no bo no wo no ye edi kan ko ye wo ni wo kunu di kan ye den e ko ye wo ni wadamfo bi di konko twa bi kro pa sa na wo ho Onyankopon Bible say Onyankopon enye den yensi na twetwe na ne nipa guo no ono ana obetwa se wo gu bone a obetwa bone se wo gu papa a obetwa papa wore wadwen se wo dada wo sofo wadwen se wo dada wo church members wo dada wo ho wo bo amena e dia to wanim abraba wo bo hwe ho ye ya ma se ye be ka prosperity message e dia kiro enye we na nyame de freme Onyankopon se me moni pa kokko ye mfa nkwaje asam ye den emfa mre ne ma enti ye mfa ho se wo be di atem anase se na emom ye ka nokore e dia kiro se daachi wu a onkwaje wo kra be nya nkwaje daachi wu a Onyankopon be di mirika be ye wa tu wakase mo akwapa ne asenapa wanye kakra yi nokora no kakra ya me de share mo nsanom mo di hu nokora ye dem e dia mame mo woni mre sede na me no me ne ya kwantufo ye pere na ye boy ho modern say ye beyiye bibi e wo fie no me nua ba fa sayam hihie no fa bo ho modern say wo benya nkwaje e de ama wo kra forget about the fearful no unya bi na wo mo ye na mom di kan dwen wo so no ho pe ba bi ma wo kra no enya nkwansa dwen wo kra ho ansa. Thank you my wife. Internet no mpacho okay. Okay na watwere okay ama mpacho. Edo bia na internet na twetwesi kakrakra mpacho. Pacho okay. Brother Kofi na nakona du. Ba hu say wo lie say okay na watwere okay dia mama. Sister Suzy okay na watwere okay dia mama mpacho. Say de be ya yen kasa engu. Amen. Nana kuna du mpacha wo lie say okay a ohima Teresa internet ni okay na mpacha mama mahu ya mi shira obi bia mama Esther mpacha wo twere say internet ni nya yi mpacha ma hu say okay a hello to aso Pacho say internet ni okay mama Esther na wa mahu say okay internet ni okay na wa mahu say okay Onyankopon inshira yem pa Pacho ye to aso ye call Psalm 39 verse number 1 Psalm 39 verse number 1. Psalm 39 verse number 1. Yentie Onyankopon asem. O say, me kai say, me hwe ma kwan yi. Na mamfa me techire mama nye bone. Me de naleka be soma no. Se bone wo manimu yi. Amen. O say, me kan makoma mu say, me hwe ma kwan yi. Mama nye bone aleka be soma no se abonefo ewo manimi amen Nyankopon inshira sister Esther ne what they say brother nana kunadu ya minshira mu nyina edamasi ya minshira mo enti we na David eka wo si ya ye nipa yi ade eche ade sen bone atwa ye ho ayeden ahia enti me soma koma mu ye na matoma no na de ka na manye de na manye bone ade eche ade sen nyina no obonefo no atu amana e dia to me no ye anim what the internet no disturb me ne pa mo fan cheme nti David say ade eche ade sen bone ayeden atwa ne ho ahia enti obebo ne ho moden ato na no naleka enti se oto no obi de obi ho asam eba na waka chenze minua emire bi a atwa mu na na metesa se mi ye Onyankopon ba
enti yenka menum ye ne yabrabo mu nsem yenka enkwagye asem de ebema menum ye ne yenkra ayeden anya nkwa eno na yenka enti David si bone ayeden atwa ne ho ahia enti wobo ne ho moden se wobekora ne ho ye bone atwa ne ho ahia wobo ne ho moden se wobeto nano naleka na wanye bone bi menu ba bebia yeduri hweye de bia me ka se mi se eye nipa ena ama Moses nka wonya nduru bosha asase no so eye sa nipa ya ena ma Peter twen sekan edi twa obi aso esan senkyere ne na Yesu Kristo yema nipa nyina nipa ankai enti se wan hwe nipa ya wo ye gidi nipa wo ye nyame ba pa nyame nimu pa na nso nipa ebe mo waye bone enti hwe nipa atwa wo ho ahia ye wo kobone mu a wo nam bone bi mu a na nipa bi di mawo hwe sa nipa ni ye onipa wontimi ka wo bone enkyere wo hwe sa adamfo ni ye onipa wontimi ntufo wontimi ma wo krawe enya aduane papa bi nyede eni no hwe sa nipa na wo fem se so called friend no hwe sa nipa ni ye David say me hwe ma kwan eye me ni aba wo tie me at judgment day no me nkobu wo de ma wo nkobu me de ma me na mum abraba wo born wa asase we so de wodi nipadua we ebeye ye no eso akontan eso temuo na wo benya ne daache enfie kakra bi na ye di ni wa asase we so enfie kakra bi na ye di ni wa asase we so say de medi kan kai no aka obi life just 1 hour na wajemu sabiri a doctor for pempim obi po sabiri aka kakra bi na ye di obi eko ene ya me ka say so ye kosie obi aka obi life just 1 hour aka obi life just 2 hours aka obi life just 1 month bisa won say won fia aka eyesen and then life aminum ye woman it's a football game wo 90 minutes we are extra time no e just 3 minutes e just 4 minutes enti bia wo so life a woman ye extra time a wo ye na wo bo to anamo esiye ni adaje e ma okra se de wo dwini nipadua wo se nipadua we ansha atade a wo be de janom di kantwe wo so no ho padua ne pafa ma okra no ene ne nkwagye asema ene wutie no onyamenye yekese mpa amen yankwa 1 Corinthians chapter 16 verse number 13 network na disturb ye but nyamete ase mini se onim de oye what de oye so ase amen wase ade nyina mu yemfa aseda ene ayeyi emfama ne din amen yentie 1 Corinthians chapter 16 verse number 13 wase munyina gidie mu munya mmerima mumma mo honye den amen enti ne Paul so asema wode ma menum ye no wase menum ye yenwen yenjila pintin yo kaza obi gina ho pintin a na se bibia ntimi nsheki no we unshakable ati ase untimi bibia no ne betimi yi no enti na Bible wode neto wode say Zion be Paul so wesi wo na yi him da bia da enti menum ye no Onyankopon e hye se yemma yasenye den etintim ye kire say ohaw ne beba nyamsom no enye about a bread you understand honey and milk enye nufusuo ne ewo na mo yawo bebam amane bebam nipa beyiwama o ma me beyiwama ukunu beyiwama wo yiri beyiwama wadanfo beyiwama aho kire beba odwuma besei asem besei but enumu na Paul ka kire menum ye ni se sounds so hwe ne toye na me ne toye na menum ye ngina pintin ye ma obi tin ye bere mu se na wo ko situation bi mu se problem si bi ye den to a ene Onyankopon do tu minum ye nufu se ye ma ye nye den ena wo ewa awie bere mu amen internet ne disturb me pa me hwetwa so ntientia chapter 10 verse number 12 1 Corinthians chapter 10 verse number 12 enti dia oye ne se ogina ho no nhweye na wanhwe ase amen ene Paul say dia ayese wogina ho no hweye na wanhwe ase o pa kire say obi a ene wo fra won se kristoni a ne ye hwe Onyankopon fi a ye hunu wo wa ye hunu sem ewo mu ye hunu Kristo su ne ewo mu ye hunu na se ye unkita Bible kro mo ka say bra yi die sister yi die bibia di adanse e kire say sister yi eye Kristo ni bibia di adanse se bra yi ye dem eye gidini
Enti wase wo sa nipa no hweye na wanhwe asem esan se wo kan mati wo se sa wonwani tutu firi nipa mu a ekinchini akwawe so na ba na se dan no da ho pan a oyɛ dem wo ba wo de awonwone nson na yɛ dem eka no ho enti se first na me yɛ atorofo a ba wo de ayi ensa bɛka ho wo de atoro bɛka ho wo de adwama bɛka ho wo de awudie bɛka ho wo de krono bɛka ho enti mo betumi ehunu obi a na wo kɔ asɔre pa na wo yɛ good pa nanso akyire mo behunu no na nipa na brabo asɛi utimi do nsansi ubo kasa bra we de na wonte sa sister we na nyame suro pa na nne de eba ne sen hweye na gidie ne nkwaje a wanya no hweye na nye de amfiri wonsa hweye na wanhwe ase esanse wo ade chi anopa ade chi awie nyina no bonsam edi wachi epewo obonsam edi wachi ehwew first na bonsam nya wa na o spare wo but enna me ka kiro se na wo firi adom no ho na wo kodi bonsam achi a 1 minute ento obetwa yeduri bonsam eye adwuma wa ahoden so bonsam eye adwuma wa anibire so enti se na upere ekoto bonsam fidie ni mu a onfa ho nye den enchew se na upere ekoto bonsam fidie ni mu a onfa ho nye den ento ema wo obeche wo nkwa ye den afiri wonsam onyankopon enka ye ho pa na won hye yen den amen ye ko Acts chapter 20 Acts chapter 20 verse number 31. Acts chapter 20 verse number 31. Yenti onyankopon asem. Wase, enti monwen. Mon kai se mfie miensani anadwo ne awia. Minyae mu biala afutuo wo nisuo mu da. Amen. Yesu Paul asem no wodi tu asomafo ne agidifo no wose ntimu mama ni nyede enna ho na 3 years ni me Paul me naye na minja mo afutuo da de bia me di ni suo ni yawo ene yedem edi tumofo de bentia mini me bia mo kra na yedem eko enti Paul etu nipa ni ahawo ene yedem edi etu nipa fo sana ne onyankopon ename so kasa kyerɛw onyame etufo kasa kyerɛw se abraba wo bɔ nhweye anamu a wonamu no hweye na obi anye den andada wo hweye na obi anye den antwe won firi adom no ho Paul se media medi ni suo na etumfo ni suo ni awire wo na ahye Paul ma wo de kasa kyerɛ adidifo sana na me no yɛ so yɛmfa ahohade yɛmfa apre na yɛmfa mpre kra yensiesie baby panye den ema yenkra mama wiase enye den endi wanim mama wiase agapade enye den enwia wo ma wo kra we ehunhia ensi wiase agapade wo kra ye ehunhia wo ensi wiase mo niema nyina enti Paul sise menya wiase agapade nyina na se mehwere me kra emfaso be na maye den menya ene Paul kasa kire me no mi no agapade ne wonya bi eye fa kwan paso man no agapade ne nyeden ensi uso no bipa ema wo kra no se wo kra no nya nkwaje awia enti na Bible say mo hwehwe wo soro ahenie ne tene ne kan na de aka nyina wo de be den ebe kam ho menua ba enen de enti a Kristofo ye bre nyina no se ye di kan ye den ehwehwe wiase agapade ansam ya behwehwe Kristo ya dare asem no Bible no say ya hwehwe na henie kan se menum ye di kan hwehwe Kristo ahenie no na ye ma Kristo no betena ye mu a ade biara minum ye ni yepe adema biara minum ye hwehwe no Kristo ye den ede mayen esa so se mo de bonye fompo se mpra he na mo ba ebisa mo burodo a mo de obo ana obisa mo empata a mo de ntwease be ma no se mo de bonye fompo mo won ne pa ede ma mo ma mpra he na me asafurade no me nya ne pa ma enfa ma mo ye ni kan empra ba bi e ma okra no ye mo ya brabo ye siesie wo de bia me kan asem bi se anadwo a ye koda no ehu se adekye ya sori esanse wo koda bibia timisi ebetimi abasa wo nsori biem wadwene ho se mera wo koda yi se wa nsori a man kasa wu ana asa o se de obi bo na nwom no wu ana ye den na asa wu ana ensan ye anadwo ehu esene adekye enti anyimere ya me no ye de brewi ana ye de asami ebeba yiye bisa ho se anadwo wo koda yi woni die ebesi anadwo wo koda yi die nyame ahye de ato ho anadwo wo koda yi na se etoa aya hobo ana ma woni na wona ma woni mra ho so na hu se dia wo ye ne wasase we su nyina no e wo awie amen onyankopon nhyira ye pa onyankopon nhyira ye yankwe
Philippians chapter 4 verse number 6. Yentie onyankopon asem. Wase mon na nwini bibiara nha mo ho. Na emom ade nyina mu no momfa empaibo ne nkotosere ene aseda mama desere enuru onyankopon anim. Mienu a yefre ye ho se akilisofo. Yefre ye ho se agidifo. Ma ye na enwini bibi nha ye ho. Debentia bra wutiem sister wutiem adwendwen eporotu nipa adwen. Adwendwen ese nipa adwen. Adwendwen mi pe. Emma wuntimi ensom nyankopon eye. Emma wuntimi fa wo ho emma wo nyankopon eye. Emma wuntimi fa wo adwen wo kra enni wo nyankopon eye. Enti wo nyankopon se yenni adwendwen ma ye na enwini bibiara ho. Na emom ya adwendwen mu no yemfa nyempaibo. Ye bisade ade a aye wole de ya brabo so no yemfa nyempaibo na yemfa mi se nyankopon. Esa adwendwen mu na wokosusu ho kire wadamfo bi a wonyina wo nyankopon asam so wonnimi nyankopon am obetu ufo se fa wo maame kodi sikaduro obetu ufo aka che se fa wo papa ekodi sikaduro fa wo yire fa wo ba kodi sikaduro adwendwen ena be mo wotu wodi wadamfo ubedi adanse na se ubedi nkomo eri akire wadamfo ekina na eda abonten ubedi nkomo akire wadamfo na wadamfo akire obosomfo bi ho kwan wadamfo be kire okramoni bi ho kwan adwendwen na emom ye hu se ye problem ye ha oni amane ye na mu nyina no onyankopon ye dem eso sin sa problem no amen wase man na nwini bibia la ho adwuma no nya bia eye awade no nya bia eye awo no nya bia eye na se ame se awo no wa anwo a eni na na ube ja Kristo na chidi ana se krata no sika no wa nya bia ube ja Kristo soma na Davida mausowe eni kanye den enhiaw amen onyankopon ye enkese pa onyankopon inhyira ye yenkwe enche manfili laade so na ye de asem no e ba wiye yenkwe Mark chapter 13 verse number 33 Mark asempa 3 dumiensa yimu aduasa miensa amen Mark chapter 30 verse number 33 wase munhye monwen na mo empire na munnim da ko a ebere no beden ebeba amen wase munhye monwen na minum ye nim da ko a Yesu Kristo beden na de bia se ne last week me kan wo nyankopon wo ye odo eniti na wo ma ye nsenkyere ne ananse na ho bebire se ne ma no ebe ye Yesu Kristo ma ya etosom ye no ewie dura ye be hu se mofra be ye asoden nipa be ye akontufuo nimidie beden ebe doso se hunu sa ne ma we nyina moma ye hu se awie na ye den adu enna ne gospel no Mark ka kire minum bi ni se ye ma ye ni nye den enna ho ye nwen na nim da Kristo ne beden ebe ba esi wano emra woda so ti wodwamambo mu emra woda so ete okro no mu emra woti asisie bi mu emra antro ahya wo man kontompo ahya wo ma awudie ahya wo ma emra woni obi to mo bopo edi fa obi ho emra woni obi to e bopo se mu kokun obi agen sika no sampo fem wona Kristo be yi ne ho adi obi kwa so all right onye boni bia nanso wo se tight kura ho ntua woken Malaki wasi moye den mo fom me mu wia me ena ayo di fom Malaki bisa Nyankopon se ede na ye wia ede na ye fom fa wasi me ntutu so di me ma afode no ene na mu wia me fa na okronfo so ntimi nye den enwura wo Nyankopon he ne mu ye me ye ni na ho na ye ni nokore nye den e ma ye Nyankopon amen internet no migiri se die aye good kakra Nyankopon hyira yen pa na mi hyira yen wa ba so bia Nyankopon enye wo kese na de da wakoma so bia no Onyankopon entomo no mboa wo brother Yima nyame hyira wo na nakona du o master so wo so Nyankopon ehyira wo nyina Nyankopon nyamo kese amen yento aso e James chapter 1 verse number 12 enche aka 1 verse pe na ye de asem no abawiye James chapter 1 verse number 12 wase inhyira ne wonipa a oto ne boase ensohwe mu na se wonya firi mu totoroto a obenya enkwa abotire a Awurade de ahye won a wodono no bono amen wase me no wie no enhyira ne yen ya na nipa nyina esori tie yen ya nyema ayedin ede ama yen ya nyema bi enkoyi ma yen ya Kristo nti nipa edi atem etwa yanda pa ya Kristo nti nipa sister
abena nyamishira pa mini aba suzi nyamishira was say the internet na aye good nyamishira mu nyina was say enhira ne yen wa o haw bi e aba wo so na nipa bi di afutu boni bi e de pere wo na wanye de one sandwich na wo de wo hwire nyina e de say nyankopon mu no was say enhira ene wo wo ananka ne e mai yi ubeti aton wo nipa dua e de ama mema agi sika pa na nso o Kristo ba e te wo munti no wo so wo nye sa de no sana mini abema bi so ubetimi ni obi yire atwempana pa na oba na sponsor wo na nso Kristo ba wo do wonti no wo so watwe ho afiri sa na ema no onyankopon enya okase wo so wo sa nipa no enhira no wa ensohwe to wa wo mpa onyankopon da na wo do ensohwe ni wo su nyina e biatare mpaibɔ nyankopon si enhira no mamma ensohwe nti mandwane wo problem enkodi bosom bi achi mandwane wo problem enkodi bosom bi achi mandwane wo problem enkodi false prophet bi achi mandwane problem ana asori a wo mo ye ka no kora saw kire wo no because of no kurenti no wo dwane firi sa asori no mo tenamu it says the Bible say onyankopon asem eye sekan nti asamre ba na etwa wa manya wadwen se nipa ni nimbone a wo ye manya wadwen se obi aka wo asem ayeren ade a kire sofo no manya wadwen se we die sofo no enimi enti na wo pem akutia o se nyame asem eye nkrante o nyame asem eye ahwehwe enti se asem no ba eye ahwehwe na se asem no antumi ntwa wa brabo a wo bo wanyi wo mfonyini ankyere wa na se asem no enyina wo nyankopon so asam ne emfiri wo nyankopon enti sa asam no ye preach na sa ntimi ntwa wa brabo mu nsam ankyerɛ asam no ntimi ntwa wo sase kan ya na asam no question mark ye den eta ho ese wo nyankopon asam eba etwa wo ese nyankopon asam eba eyi wa brabo mu mfonyini kyerɛ esa se mi dware wie na me kogina ahwehwem na se mi hunu se dia me nipa dua esiti a ahwehwɛ ye den eyi me nipa su e de kyerɛ me enti nyame asam no so sa na ese eba ese nyame asam ye den eyi wo nipa su a wote wa asase we so obi nkan devil is a liar network no ye den kora ye bekasa amen devil is a liar enti sa na o se nyame asam no eyi nsuo eba ehohoro nipa ho ebeti ye ho nyame asem eyese kan eba ebetwetwa akoma ne adwen nyina mu afi woto no ma akonya na wote so no woto nye de ne enkoso ayese nipa e kan wo asem ade akere sofo ayese nipa akodi wo nkonkonsa bi di akere sofo obi ankan wo asem nkere sofo na emum sa na nyame asem ye den etie ese nyame asem a eye nsuo no e den ebete wo ho ebe hohoro wo ho se de ebe ya wo be den ubedi mu mamma obi enata wo awie biri mu man dwane o problem situation a wona mu giremu na fa ye mpaibɔ na kura mu ademu na sugu nyankopɔn so na onyame a wo ye na kwafo no wotie mpaibɔ no onyankopɔn ebesiesie o amen yasema etwato eye Psalm 49 verse number 10 na ye de asem no aba awieye David nyom aduanan kono yi mu du no Psalm 49 verse number 10 yenti onyankopon asem wo se na hunu se enyansafo wu tieni yo ye otu yamfo ebo yankoko se yema yani nye den enna ho na yenwen wo se hunu se enyansafo wu na sanso na nkwasiafo ni agimifo so sei na wogya won ahode ma ebinom amen enti se de midi kan ye no se wo agapade enti na wo so wontimi ensum nyame a se agapade enti na wo de wo ema mema ni mema eda agapade enti na wo so wakwaji sikaduru a agapade enti na wokum wo yire wokum wo ma e de sikaduro tumi a wo pe na wo de sikaduro wokum obi e de tumi a wo se munwuru mo ho se enyansafo ye den ewu wona wo munnim nyame asem sanse Bible si nyansa fiti ase ne nyame suro wona wo nnim nyame asem ebewu na nkwasiafo ne wo jimifo wo munnim nyame asem na wo munsuro bone na wo munchiri bone no wo so wo so be de na ebewu wo se na sa japade enti na wo ntimi nsum nyame a wo so wo bewu na wo japade ne ho na obi a wa mmere obi a wonnim japade ne ho hwe e na ba bedi sa japade ne so ntimi ni a wo tie me wo tukwan eye good wo man Ghana eye good mamma wo japade eni wanim mamma ajapade ne hu hia ensene wo nkwagye no mamma ajapade a ekita wo no ensombo ensene enkwagye wanya no ma Kristo enye fapem ma Kristo ensombo ensene ajapade a ekita wo no enti Solomon wasintimi be wo ma okwase bia di mahade sana ne ba David so eden ka de kire me no no wase nyansafo ye den ebewu na nkwasiafo so be den ebewu na jimfo so ayeden asɛe
na wagya won ahode wona japade nyina me no me ne ye bre anopa aduane anwumina no ye bufa so no wo se ye begya ne ho ama obi aye den abefa minia ba ma wutie me ena ye wo mu no eye berebone ebra me no me ni wo mi eye berebone moma ye nsakira ya adwen na ye ma ye den wo etentan ahaban so ena nipa ba ko enwu yenu enwu yenhwe accident ya ACC yenhwe niema nipa ekom yema ye ni nyeden ena ho semafumu a facheme isa the Bible say anampanyifo say aduro enyono ena yeden esayade eye wo nkwagye enti ena onyankopon yeden esoma me de me ba wa kwan bo eye wo nkwagye enti ena ne Kristo ede wa beka me ho onyankopon enhyira wo na onyankopon nya wo kese wo ba so a onyankopon enhyira wo na share message mama asem no enye wo de ne mu mane nya wo de se wo kra enya nkwagye na share ma wo nua bi na wo nua no so nye den enya nkwagye bi me dia asem no eba wie me nua ba wutie me nyankopon enhyira wo dia me ka ne se wase ye ma ye ni na ho ewa wie biri mu se de yedi kan se ye kase obi ani na ho a ye de asojafo ana security men a omodwen asikafo ne president fo no ye de omo ye example se sankrofo no omo na entontom kaso de nimpa a ontimi mbo de bentia wa yi na ni firi adena wo wen ne so a bibi betimi hayden asi entitam bia no ne mind ne concentration nyina ne se adena wo ye no wo bo ne ho ban entimi no mienu so no sana wonyame e kasa kire yin etu yemfo se yema yani enda ho e wa wie biri mu yema yani nyeden enna ho wa wudi adanse ye se nipa wo ne wo musi so nipa wo ne wo mo hyase bisa wo se omo wo hin bebiri yawu bebiri asai bebiri wo ane wo ye ka kiro se wo no nto nsa ni dimpa wo ni edentia wode abrabo bi ade asai ni nipadua wode abrabo ade asai ni nipadua nti wode nano ekaka apokora wo no ma no adum bi na aso so wo ye nyina no wonyankopon ehia wa gen sachena wonyankopon hia wo kra no se minua ba wutie me minua be ma wutie me siesie wo kra fama mama wonya wo de se wadamfo wo no musi so no mokọ aka wo nko nyame do yes nyame do na emum wo do se wo be sachera wadwen ma woni na ho minua ba wutie me ma woni na ho minua be ma wutie me ye de asem no aba ahwiye dia ye kan se dia menum ye ne namu a eninti ye ntimi nsom nyankopon ye no onyankopon ntom ye na wonyi ye kono na ehye ye nso na ekasa gu nipa asomo na emma ye nti onyankopon ne no onyame fa ni na ho odi enyi saade ne efiri ho ade biala aye double voices biala ekasa gu yasom na emma ye double ne esene onyankopon asem no enna na bi onyankopon enstrake saadwen ne down e wo Yesu Kristo di mu onyame ntom ye na won boye na won ka ye ho na de amenum ye ne ye pe e wa asetena mu won fa boye na menum ye no ye nsiesie ekwan emfa to ho se de Deuteronomy ka se menum ye no de yesua na de eli ani ehu no yinkitam ye ye mo ho ban e de akyere ye mma mo se wo bokwan pa eto ho na wo nante Kristo sum so a na wo fa Kristo su no e ma na be ye wabrabo a oba so ba be fa so onyankopon ndom ye na wo nhyira ye na wo nka ye ho nyame boa na next week Yesu Kristo ma ya ye besan ahia bomoden man fa ho mabone manwu na bonsam ansewo manwu tenase na twen enkwagye asema next week ebesana beba no next week yebesua the characteristics su a ewo bonsam ejem man yi hu mfirimu onyankopon dom ye na wo moye subanya ewo bonsam ejem obebi ta se bra prince na wakọ hopen na me nkọ ho na mu onyame a we nyame no kwafo no obekasa akire ye obema ye afutusem na ye dibi abrew onyankopon hyira ye pa shalom 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 nyankopon hyira ye mo mpaye osoro ne ya banka se ene anumire so wakoa na wo mfana ne wo ma ye da wose atiefo eda wase ewo enimonyam kan udin aseda enkan udin ye da wase se anumire so urade wo bedi hine wo ma akoma mu wo ma adwene mu ne ye nsuban nyina mu ye da wase se wo so
yɛhyira wo sɛ awurade dom na boa yɛn baabi a yɛn mmerɛ no awurade hyɛ yɛn den na ka yɛn ho na wobɔ w'abɛ mu a yɛanyɛ yeraba afei yɛgyae na wɔtwe mu yɛakwantuo nyina yɛnwuma asɛm nyina ɛrehyɛ wo nsa onyame a wobɔ yɛn ho ban na woma yɛn ho ɛma asɛm no awurade di yɛnim na bɔ yɛn ho ban deɛ ɔbɔnefoɔ no su akwanhyia biara yɛbɔ mpa yɛgyina wo tumi so yɛdɔme ɛwɔ yesu kristo din mu yɛde yɛn nuanom yɛn busua yɛayɔnkofoɔ ɛne mogya no mu awurade ma na wɔtwe wo mogya ɛnkasa ma yɛn na wɔtwe wo mogya ne ɛnyi yɛn firifiri nsomfoɔ mfidie nyinaa mu na ɛnsiesie ma wo nnwuma pa ma yɛnwe wo nsɛm ho anɔpa awia ne anwummerɛ na awurade wobɔ w'abɛn mu a woma yɛanyɛ yeraba yɛgye wodi sɛ awurade wayɛ na wayɛ nso amen yɛda wase ɛwɔ yesu din mu onyankopɔn nhyira wo bibiaa me master nana kona du nyame nhyira wo brother yima nyame nhyira wo gambo no nyame nhyira wo paa sister abena nketia sister Zuzi ɛna me wife mama Esther ọmọ mo ba so Teresa obi bia nyame nhyira wo yenti mo obi bia din brother Richard nyame nhyira wo ekyia yi telephone nyina nyame boa next week mo beti enka nyankopɔ enka obi bia ho amen.